Sila dolazi u dnevni boravak da pokrije Engina koji spava. Međutim, on se trgne iz sna i uhvati Silu za ruku, misleći da je neko drugi. On se izvinjava Sili i nakon toga njih dvoje sedaju da razgovaraju. Sila je vidjela jednu kutiju u Enginovoj fioci koja je spakovana kao poklon i pitala se kome to može biti upućeno. Engin tada govori Sili da je to njeno. On joj poklanja jednu maramu plave boje, a ona govori da joj je prelepo, te odlazi u kuhinju po čaj. Međutim, Sila tada skida maramu, govoreći sebi da se već jednom opameti. Zašto Sila ne želi da uzvrati emocije Enginu? Mukader zove Nusreta govoreći mu da spreči svoju ćerku da ovo uradi, ali Nusret joj govori da je ona ta koja ih je ostavila na cedilu i da se sada moraju izvlačiti kako znaju i umeju. Nusret tada odlazi kod Bejzi koja se nalazi u Jončinoj kući. Ubrzo dolazi i Jonča, a Nusret, koliko možemo zaključiti, opet želi da se zbliži sa njom. Jonča je u velikom strahu kada vidi Nusreta jer se setila prošlosti sa njim. Nusret govori Bejzi da mu naspe vodu, a on tada govori Jonči da to ništa nije bilo lično, ali Jonča ne želi ni da ga pogleda. Sutradan, Hančer odlazi kod Derije u kuću, jer ju je Derija zvala kako bi popričali o nečemu veoma važnom. Hančer dolazi u neizvesnosti šta se desilo, a Derija joj govori da želi da otvori frizerski salon, ali da nema novca za to. Derija navodi to da Hančer radi u fondaciji koja pomaže ljudima kojima je to potrebno, a da je Derija jedna od tih osoba. Ona želi samo da zarađuje za svoju porodicu i moli Hančer da joj pomogne. Hančer joj govori da će pitati Engina kako mogu da reše ovo, te odlazi. Po povratku kući, Hančer vidi Jonču ispred jednog frizerskog salona i pita se otkud ovoj ženi novac za biznis kada je pre neki dan jedva živela. Jonča ugleda Hančer i pita je da li želi da uđe kod nje u salon da malo popričaju, ali da se Hančer odmori. Hančer prihvata poziv, ali sve joj postaje veoma čudno. Jonča govori da joj je Mukader pomogla sa ovim od kada je čula za situaciju koja se desila sa policijom, ali Hančer je tada pita da onda sigurno zna šta se desilo u vili. Jonča govori da ne zna, a Hančer već počinje da sumnja na nešto. U jednom trenutku Jonča izlazi da pogleda materijal koji je stigao za salon, ali u tom trenutku Bejza zove Jonču na telefon, a Hančer vidi da je to Bejza. Džihan zove Bejzu govoreći da popričaju, a ona odlučuje da napravi još jedan plan. Ona govori Džihanu da se nađu na određenoj adresi, a Džihan odmah odlazi tamo. Međutim, u jednom trenutku kolica za bebu idu prema automobilu, ali sreća prazna su. Džihan vidi da je tu odelo njegovog sina i kreće da nađe Bejzu, ali bezuspešno. Džihan potom odlazi u policijsku stanicu, gdje dolazi Bejzina advokatica, koja pokušava da otkrivi nekoga drugoga za ovo, ali ne uspeva, jer shvata da je Bejza pogrešila. Hančer se pozdravlja sa Jončom i odlazi prema kući gdje su ona i Džihan išli da je nađu. Hančer tada vidi Bejzu kako ulazi sa bebom u tu kuću i shvata da su Bejza i Džihanov sin unutra, ali ne želi da se petlja, jer se seća šta joj je sve Džihan rekao. Nešto kasnije advokatica odlazi u Bejzinu i Jončinu kuću, te govori Bejzi da ne sme nastaviti ovako da radi, jer ne mogu dobiti na sudu, a da će čak zbog ovakvih stvari završiti u mentalnoj ustanovi. Bejza počinje da viče na advokaticu, ali tada advokatica zatvara ovaj slučaj i ne želi više da zastupa Bejzu, te izlazi napolje. Džihan dolazi u vilu i sve scene mu prolaze kroz glavu šta se desilo. On u jednom trenutku izlazi napolje da udahne malo vazduha, a Hančer sedi u svojoj bašti, misleći da li je pametno da kaže Džihanu gde mu se nalazi sin ili ne, ali ipak odlučuje da ćuti i ne meša se. U jednom trenutku Džihan se uhvati za srce i biva mu loše. On skuplja snage da dođe do automobila, ali tu ga telo izdaje i on ostaje bez svesti. Šta će se desiti sa Džihanom i da li će se nešto promijeniti nakon ovoga? Derija zove Hančer da provjeri da li je Hančer razgovarala sa Enginom. Hančer govori Deriji da će danas to uraditi, ali da sada nije baš vrijeme za razgovor. Hančer ustaje i kreće ka vili, ali tamo ugleda Džihana koji leži na podu bespomoćan. Ona doziva Džihana, ali u tom trenutku izlaze i ostali ukućani.
Svi su u šoku kada vide Džihana da leži na podu i zovu hitnu pomoć. U bolnici se sada nalaze Hančer, Melih, Mukader i Sinem. Mukader ne želi da gleda Hančer jer je ona uvijek tu kada se nešto loše dešava. Ona kreće ka Hančer, ali je Sinem zaustavlja, govoreći da sada treba samo da se mole za Džihana. U jednom trenutku izlazi doktor i govori da je Džihan imao srčani spazam zbog velikog stresa, ali da je sada bolje. Hančer govori doktoru da želi da vidi Džihana na 5 minuta, što doktor odobrava, ali Mukader se ne slaže sa time. Ipak, Hančer odlazi kod Džihana u sobu. Videvši Hančer, Džihan je pita zašto je došla, a ona govori da je došla da mu kaže jednu stvar što može sve popraviti, a to je da zna gde mu se nalazi sin. Džihan, dobivši tu informaciju, svojevoljno odlazi iz bolnice i kreće ka Jončinoj kući, dok mu telefon ostaje kod Sine. Svi pitaju šta se desilo i zašto je Džihan tako istrčao iz bolnice, a Hančer govori da mu je rekla gde se nalaze Bejza i beba. Mukader govori Melihu kako on nije nikakav muškarac i kako tako može da dopusti da mu žena ode kod bivšeg muža u posetu. A Melihu biva neprijatno, ali se izvlači, govoreći da on veruje Hančer i ovo sve radi zbog deteta u stomaku. Engin se sprema da ide na posao kako bi dao otkaz, jer ne može da podnese da sedi sa Džihanom u kancelariji kada su se ovako posvađali. Sila mu govori da ne treba da napušta svog najboljeg prijatelja i treba da bude uz njega, pogotovo kada je najteže. Engin prihvata to što mu je Sila rekla, te odlazi u kompaniju kako bi popričao sa Džihanom. Engin pita Hilal gde je Džihan, a ona govori da nije još uvijek došao. Hilal zove Džihana na telefon, ali javlja se Sinem, koja priča sa Enginom i govori da je Džihan imao srčani spazam, ali da je sada bolje. Džihan odlazi na Jončina vrata i traži Bejzu. Jonča i Bejza pričaju kući o tome kako je Džihan mogao pronaći ovo mesto i znaju da sada nema izlaza. Bejza otvara vrata, a Džihan ulazi u kuću da vidi svog sina. Njemu biva malo lakše, ali tada Bejza nastavlja sa svojim planom. Ona govori Džihanu da je jedini način da vrati svog sina nazad taj da ona popriča sa Hančer i samo će njoj reći šta ima. Džihan izlazi iz te kuće i dolazi u vilu gdje ga Mukader dočeka. Mukader pita Džihana šta se desilo i šta je rekla Bejza, a Džihan joj govori da ona poludela i da ne može svoje dete ostaviti njoj, te da će se razvesti i uzeti dete na sudu. Melih priča sa Hančer o tome šta se danas desilo i malo je razočaran u nju jer je postupila kako ne treba pred ostalima, jer samo oni znaju da je ovaj brak lažan i niko drugi. Hančer se izvinjava Melihu govoreći da nije mislila na njega dok je tek tako ušla u Džihanovu sobu i da se to neće ponoviti. Engin ubrzo dolazi kod Džihana u posetu, nakon što je čuo šta se desilo. On ulazi sa Silom u vilu kao gost, a ne više kao njegov prijatelj. Fadime dolazi i govori da Engin može ući u njegovu kancelariju, a Sila ostaje da sačeka u dnevnom boravku. Engin ulazi i pita Džihana kako se osjeća i da li je sve u redu, ali Džihan je još uvijek malo ljut na Engina. Engin govori da je danas dobio savjet od jedne osobe da bi trebao ostati uz svog najboljeg prijatelja, pa čak i kada mu je najteže, a on je odlučio da bude uz Džihana. Džihan i Engin se pomire napokon, ali Džihan tada govori Enginu da želi da se razvede od Bejze i uzme dete sebi. Engin govori da je to trenutno sa pravne strane nemoguće, jer je dete još uvijek malo i da se u takvim slučajevima deca daju majci. Džihan mu ispriča šta se sve desilo i to da Bejza traži da popriča sa Hančer, a Engin mu govori da je jedini način da bude uz svog sina taj da se pomiri sa Bejzom i nekako nastavi da živi sa njom. Također Engin navodi to da će on pričati sa Hančer da popriča sa Bejzom, ali Džihan to još uvijek ne želi. Mukader odlazi na Jončina i Bejzina vrata te priča sa Bejzom o tome kako je Džihan odlučio da se razvede od nje i uradit će sve što je potrebno da uzme dete sebi. Bejza govori da je to nemoguće jer ima njegov potpis, a ako žele da se beba vrati u vilu, moraju dovesti Hančer pred Bejzu. Šta je Bejza smislila ovoga puta da uradi i zašto baš želi Hančer?